अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है मुनीर अहमद साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। सर आज हम 2-3 चीज़ों पे आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि इमरान खान साहब अदालतों में नहीं आ रहे, जी। लेकिन पॉलिटिकल रैली जो है उसको वो चला रहे हैं और इस वक़्त भी बताया जा रहा है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कि वो उस वक़्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और लेकिन अदालत में आने के लिए वो तैयार नहीं है। आज भी सुना गया है कि उनको एक बार फिर इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो वारंट दिखाने के लिए गई है, जो अरेस्ट वारंट उनके इशू हुए हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद हम बात करेंगे, ज़ाहिर है कि जो तोशा खाना की एक लिस्ट निकली है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, हम्म। उस पे भी बात करेंगे और सर लास्ट में आईएमएफ। तो सबसे पहले सर क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब अदालत में नहीं आ रहे, लेकिन बाकी हर जगह नज़र आ रहे हैं। देखें, उसको इमरान खान साहब को ये मालूम है कि वो कोर्ट के अंदर ये केस जो भी सूरत हाल है वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते और उसको जीत भी नहीं सकते जब तक कि कुछ उनके अपने जो मद्दा हैं वो कोर्ट्स के अंदर मौजूद ना हों। और हमने देखा है पिछले दिनों में कि हमारी जो कोर्ट्स हैं उनके साथ बहुत लीनियंट रही हैं। और ज़ाहिर है कि अब जैसी सूरत हाल है, एक के बाद एक उनका वारंट गिरफ्तारी भी आ रहा है, सारी सूरत हाल वार्निंग्स भी आ रही हैं। और दूसरी तरफ कोर्ट्स ने जो उनके साथ लीनियंट रवैया रखा है, उसकी वजह से कोर्ट्स की जो बदनामी हुई है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो हिस्टोरिक इंसल्ट है, डिस्गस्ट है हमारे कोर्ट्स की। बहरहाल ये कोई शायद पहली दफ़ा भी नहीं है कि हमारी कोर्ट्स और हमारे जजेस को आवाम ने और मीडिया ने उस तरह से रगेदा है। और शायद उसी वजह से आपने देखा होगा कि जजेस और जनास के ऊपर बात करने के हवाले से सज़ाओं का एक लंबा चौड़ा और सख्त सज़ाओं की जो धमकियाँ और ये कवानीन और ये सारी सूरत हाल भी उसी वजह से सामने आई। अच्छा, एक सूरत हाल अजीब सी है कि लोग या जो इदारे हैं और उनके जो बाअसर लोग हैं, वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। कवानीन बनाकर लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश जो है वो एक तरफ हो रही है। ये तो खैर जुमला मोतरज़ा था। तो इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी कानूनी हैसियत उसको उनको बिल्कुल समझ आ चुकी है कि वो किस तरह से चारों तरफ से मुख्तलिफ हवालों से फंस चुके हैं। और वो अगर अदालतों में पेश होंगे, एक तो ये है कि जो जग हंसाई पहले हो रही है वो उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि अदालतों में जाकर ये बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी जो उन्होंने बेकायदगियाँ की हैं और जो एम्बेज़लमेंट्स हुई हैं उनके दौर के अंदर। तो फिर उनको शायद उन सारे अपने हवारियों को और हवारनों को पेश करना पड़ जाएगा अदालत के अंदर। जैसे पीनी साहिबा का मामला है या गोगी का है या और बहुत सारे दूसरे अफराद जो इस वक्त कुछ तो जो मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं, उनको शायद वापस अदालतों में लाना पड़ जाएगा इन सारे हवालों से। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि जो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन से कुछ हकायक जो छुपाए हैं और वो बहुत इंटेंस शिद्दत इख्तियार कर गया है वो मामला, और वो जैसे ही इस अपनी अदालतों के अंदर जाएंगे तो उसका फैसला भी हो सकता है जो उनकी शायद तमाम उम्र की नाअहली के हवाले से भी हो सकता है। और जो करप्शन के केसेस हैं अगर वो साबित हो जाते हैं तो भी उनके लिए वो एक शाखसाना होगा। तो ये सारे मामलात को देखते हुए वो उनका ये ख्याल है कि वो अपना जो पब्लिक प्रेशर है उसको वो बिल्ट अप कर सकते हैं। और जिस तरह से वो पहले झूठ पर झूठ बोलकर या गलत बयानियां करते हुए उन्होंने अवाम को अपने साथ मिलाया हुआ था, वो अभी भी उसी तरह से चल रहे हैं। और एक अजीब सी बात यह है कि लोग उनके साथ निकल भी रहे हैं। शायद उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में तवक्को की जाती है, लेकिन फिर भी अगर चंद हज़ार लोग भी उनके साथ निकल आते हैं तो ये एक बड़ा एक यानी वो एक बड़ा फितना तो पैदा कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा अब जैसे पिछली दफ़ा हमने देखा कि काफ़ी हालात ख़राब हुए और सारी सूरत हाल। तो अब उनका ख्याल ये है कि अगर सड़कों के ऊपर वो इस तरह से लोगों को लेके निकलेंगे तो एटलीस्ट माहौल तो ख़राब होगा ना।
اور ماحول خراب ہونے سے جو ریپوٹیشن اسٹیبلشمنٹ کی یا گورنمنٹ کی وہ خراب ہوگی تو اس سے شاید ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو. تو یہ کوئی کچھ عوامل جو مجھے نظر آتے ہیں وہ اس طرح سے. سر اتنے جتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نکل رہے ہیں اتنے جی تو جی ہر پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہوتے ہی ہیں میرے خیال سے، کہ کوئی خاص ہم ایسی بات نہیں دیکھ رہے کہ کسی کے ساتھ نہیں نکل رہے، ان کے ساتھ نکل رہے ہیں. اگر مریم نواز نہیں. کرتی ہیں پولیٹیکل ہاں ریلی وہاں بھی ہاں لوگ آ جاتے ہیں. ہاں. لیکن ابھی ہم نے اگر پچھلی ریلیز دیکھیں اور ابھی یہ جو پولیٹیکل ریلیز عمران خان کی ہیں تو اس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے. عمران خان کے ساتھ اس لحاظ سے کم لوگ ہیں، توقع سے بہت کم ہیں. اب آپ اگر مریم نواز صاحبہ کی ریلی دیکھیں تو اس میں قدرے زیادہ نظر آتے ہیں، اور اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کوئی پولیٹیکل ریلی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو زیادہ لوگ نظر آتے ہیں بنسبت عمران خان کے. تو اب ہم اس چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ کوئی آپ کے زیادہ مقبول ہونے کا اندیا ہے؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر کسی کو بھی آپ کہیں کہ آپ کو 1000-2000 روپیہ ملے گا اور یا فلاں ہے یا کوئی بھی انسینٹیو دے تو کوئی بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو لیکن دوسری طرف یہ دعویٰ ضرور کیا جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ بڑے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے ڈائی ہارڈ فینس ہیں اور فالوورز ہیں. لیکن جس طرح سے ریاست مدینہ کے لیڈر کو ہونا چاہیے اور ان کے فالوورز کو ہونا چاہیے، ہمیں وہ ریاست مدینہ کا کوئی عشر اشیر بھی اس کے اندر نظر نہیں آتا، بلکہ سارے وہ عوامل نظر آتے ہیں جو کسی طرح سے بھی ریاست مدینہ کے جو انڈیکیٹرز ہیں اوصاف ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن کا پروسیس ان کے ساتھ چلے اور کوئی امن و امان کے ساتھ انتخابات کی طرف جایا جائے، اور جس کی کوئی صورتحال ویسے نظر نہیں آ رہی، اور شاید انتخابات کی طرف جانا عمران خان کا تحریک انصاف کا کوئی ٹارگٹ بھی نہیں نظر آ رہا اس وقت. مگر سر اگر ہم پولیٹیکل ریلیز میں جو ہے وہ لوگوں کی موجودگی سے کہ کتنا کراؤڈ جمع ہوا ہے، اگر ہم اس سے اندازہ لگایا کریں تو پھر تو جماعت اسلامی سب سے زیادہ ہاں کراؤڈ جمع کرتی ہے اور ہاں کوئی سیٹ نہیں لے پاتے، یہ ایک الگ بات ہے، کبھی گورنمنٹ نہیں بنا پائے. لیکن ہاں ہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سر ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے باہر نہیں آتے کہ ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں گیس چاہیے، جاب چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم نے لوگوں کو بہت زیادہ نہیں دیکھا کہ وہ باہر نکلے ہوں یا پروٹیسٹ کر رہے ہوں. چھوٹے موٹے دیکھتے ہیں لیکن ایک خاص جیسے لوگ نکلتے ہیں باقی کنٹریز میں اس طرح سے نہیں دیکھا. لیکن اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے باہر نکل آتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیجئے، چاہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ گھر سے نکل کے کورٹ تک نہیں آ رہے ہوں، مطلب ایک طرح سے عدالت کی توہین ہی کہلائی جائے گی نا کہ وہ بلا رہے ہیں اور یہ نہیں آ رہے. اور جتنے باقی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز رہے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب یا کوئی بھی، سب نے کورٹ کے چکر کاٹے ہیں اور گئے ہیں. عمران خان صاحب اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اگر اس کو اوپر عدالت کے کچھ کیسز ہیں یا اس کو عدالت میں کسی وجہ سے پیش ہونا ہے تو وہ پیش ہوگا، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر یقین رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے بھی نہیں آئے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے مینوورنگ کی، کس طرح آر ٹی ایس فیل ہوا، کیا ساری صورتحال ہوئی، کس طرح سے وہ برسر اقتدار آئے. ابھی بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے کہہ رہے تھے کہ وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کے ساتھ اپوزیشن کی ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے، اور اب وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، پاؤں چاٹنے کے لیے تیار ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور میری کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہے، کوئی صورتحال. حالانکہ جتنی تضحیک اور جتنی بے عزتی اور انسلٹ عمران خان نے جرنیلوں کی ہے اور ججوں کی ہے، شاید ہی کسی نے اور کوئی اور کرتا تھا اب تک وہ پھائے لگ چکا ہوتا. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کیا بہت ساری ویڈیوز اور آڈیوز جرنیلوں کی اور ججوں کی عمران خان کے پاس ہیں.
حالانکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کی بہت ساری ابھی اور ویڈیوز باقی ہیں جو مختلف ایجنسیز نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور کچھ آئی ڈونٹ نو کیسے کیسے ریکارڈ ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ریبرٹل اس طرح سے نہیں دے رہی عمران خان کے جواب کا, تو پھر کچھ خاص اندرون خانہ تو ہوگا. اگر ججز جو ہیں وہ اتنے لینینٹ ہیں عمران خان کے لیے, تو پھر کچھ دال میں کالا سمجھا کیا, ہمیں کچھ پھر دال میں کالا ہی نظر آتا ہے نا, کہ آپ پھر اس چیز کو کیا لیں گے. ججز کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں کے اندر کہ کس طرح سے ججوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاستدانوں کے اوپر جن کے اوپر صرف الزامات تھے وہ ابھی ثابت بھی نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور پری ججمنٹ پروسیس میں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے, اور جو ججمنٹس آئی ہیں اور وہ کتنی فالٹی ججمنٹس آئی ہیں, اور میرا خیال ہے شاید وہ ہسٹورک فالٹی ججمنٹس ہیں جو سیاستدانوں کے خلاف آئی ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی کہ ان کے ٹھیک ہے, ہم کسی بھی سیاستدان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل دودھ کا دھلا ہے, لیکن آپ کو ایک تھورو پروسیس کے ذریعے سے, ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے سے ان چیزوں کو لاجیکلی ثابت بھی تو کرنا پڑتا ہے. صرف ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ لیم ایکسکیوزز کے ساتھ کچھ سیاستدانوں کو سیاسی میدان سے باہر کر دیں اور کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ لینینٹ ہوں, اور خاص طور پر عمران خان جیسے سیاستدانوں کے لیے لینینٹ ہوں جن کو نہ سیاست کی الف بے پتہ ہے نہ اخلاقیات کی الف بے پتہ ہے. مطلب کن مورل ویلیوز اور پولیٹیکل ویلیوز سے آپ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے جو کچھ بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ, یا 2016 سے جو پروسیس ایک شروع ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے, اور اس کی آگ کیسے جو ہے پورے ملک کو جس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ جو اتنے بلند بانگ دعوے کرتے تھے اس کے کچھ آپ نے اتنا 26,000 ارب قرضہ لیا ہے, ساری صورتحال کچھ آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز تو بتا دیں کہ ہم نے ہمارے یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر آپ ہم جج کریں, سوائے اس کے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کر رہے ہیں, آپ سیاستدانوں کو ملائن کر رہے ہیں, آپ میڈیا کو ملائن کر رہے ہیں, اور آپ ججز کو ملائن کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف سے ریاکشن ویسا نہیں ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ, دیر از سم تھنگ, کوئی ایسا کچھ ہے تو ضرور کہ جو لینینسی ہے عمران خان کے لیے. بالکل ٹھیک. لیکن سر اگر ہم بات کریں ایک توشہ خانہ کی لسٹ ایک گورنمنٹ نے جو پبلش کی ہے اس میں بہت لوگوں کے نام ہیں, اور بہت عمران لوگوں خان کے کا تو نام پھر ہے ہی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس لسٹ کو؟ دیکھیں یہ بہت حیران کن بات ہے, اور یہ ایک تو یہ حکومت کی اچھی بات بھی ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جن لوگوں نے جو چیزیں لی ہیں ان کا انہوں نے وہ کر دیا, ایک پوری لسٹ جاری کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت میں جب میڈیا کے کچھ افراد کے اوپر, ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے اوپر کچھ الزامات تھے, تو پی آئی ڈی نے ایک پوری لسٹ جاری کر دی تھی کہ بھئی ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے رہے ہیں فلاں وقت میں, اور اتنے پیسے دیے گئے ہیں فلاں مد کے اندر. تو وہ بھی ایک اچھی بات تھی. اس سے یہ ہوا تھا کہ وہ جو ایک خاص طرح کی پریکٹس چل رہی تھی میڈیا کے اندر, گورنمنٹ انفلوئنس, وہ رک گئی تھی, وہ بند ہو گئی تھی. اب شاید کسی کے پاس کوئی ایسی پاکٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے لوگوں کو یا جرنلسٹوں کو برائب کر کے یا ان کو انسینٹیو دے کے یا کوئی ان کے کچھ فوائد ان کو دے کے وہ ان کو ہائر کر سکے. اب کچھ دوسرے اور ذریعے نکل آئے ہیں اس طرح کا. تو لیکن ایک جو پاکٹ تھی, جو فنڈ تھا میڈیا کے اپنے صحافیوں کو خریدنے کا, میڈیا کو خریدنے کا, وہ شاید وہ بند ہو گیا تھا. اس طرح سے جو ایک کافی بڑا فنڈ آتا تھا جس کو ہم سیکرٹ میڈیا فنڈ بھی کہتے تھے. اب یہ جو توشہ خانہ والی جو لسٹ جاری کی ہے اس کے بعد یہ سارا کچا چھٹا کھل کر سامنے آ گیا, اور حیران کن طور پر بہت سارے ان ایکسپیکٹڈ جو ہے غیر متوقع نام ہے اس کے اندر. اور یہ
जो इस वक्त पेंडोरा बॉक्स खुला है, तो शायद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि सारे के सारे इस हमाम के अंदर नहाते रहे हैं और नंगे ही नहाते रहे हैं, और इस लिस्ट ने बड़े-बड़े नामों को नंगा कर दिया है। लेकिन अच्छा, अब इसमें एक फ़र्क फिर भी आरज़ू रहता है। वो फ़र्क ये है कि इन लोगों ने अगर तोशाखाना से तोहफ़े लिए हैं, कोई चीज़ें ली हैं, तो वो इन्होंने अपने इस्तेमाल में लेकर आए हैं। और इमरान खान साहब और उनके हवारियों ने जो तोहफ़े लिए हैं, वो उन्होंने ओपन मार्केट में महँगे दामों बेच दिए हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि लिए सबने हैं, लेकिन इमरान खान और उनके हवारियों ने उनको मार्केट में महँगे दामों बेचा है, जो शायद ज़्यादा तकलीफ़देह बात है, ज़्यादा बेइज़्ज़ती की बात है, ज़्यादा बदनामी की बात है। तो अब दैट इज़ द डिफ़रेंस। अब कौम इसको कैसे देखती है, अदालतें इसको कैसे देखती हैं, पार्लियामेंट इसको कैसे देखती है, और आइंदा का क्या लाहे अमल इख्तियार करती है। मेरे ख्याल में तो तोशाखाना का, जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि जो अच्छे ममालिक हैं, वहाँ पर जो भी स्टेट के जो लोग होते हैं, उनको जो तोहफ़े मिलते हैं, उनका एक स्टेट गिफ्ट्स का कोई म्यूज़ियम बना दिया जाता है, और वो हर वक़्त वहाँ पे रहते हैं। लोग देखते हैं कि ये सऊदी किंग ने ये तोहफ़ा दिया था, फलाँ ने ये दिया था, फलाँ वक़्त में ये चीज़ हुई थी। वो एक बड़ा यादगार के तौर पर एक नेशनल ट्रेज़र बन जाता है। बिल्कुल। तो सर हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने जो गिफ्ट्स थे वो उसको ऑक्शन करके या सेल करके, और वो गर्ल्स एजुकेशन में वो पैसा लगाया था। अब इस तरह की कोई एग्जाम्पल हमारे मिनिस्टर्स अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं दे पाए हैं। उल्टा एक तरह की एम्बैरेसमेंट ही है पूरी लिस्ट देखने के बाद। लेकिन सर अगर हम जाएं उस पे बात करें आईएमएफ पे, तो अभी तक हर बार यही कहा जाता है जी 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन और लगेंगे, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा। मिलेगा भी या नहीं? आपको क्या लग रहा है? अभी कुछ और दिन लगेंगे मोहब्बत को परवान चढ़ने में। असल में देखें, अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप में भी देखें ना, अगर एक दफ़ा बदएतमादी हो जाए तो उसका क्या शाखसाना होता है रिलेशनशिप के लिए। और जब बदएतमादी 3-4 दफ़ा हो जाए, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 3-4 दफ़ा हो जाए, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और जब आईएमएफ के साथ हो जाए, और आपके मगरबी ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बहुत कॉर्डियल ना रहे हों, और फिर यह है कि जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे वेस्ट से या अमेरिका से, अगर फिर वो आपके साथ ताल्लुकात वो कैसे ठीक करेंगे। इट्स अ चेन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली, कि एक चीज़ हो रही है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ हो रही है। तो अब अभी तक हालांकि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं, सारी यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और बहुत सारे ऐसे इकदाम भी कर दिए गए हैं जो शायद कौमी सतह पर पीडीएम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, लेकिन इसके बावजूद भी आईएमएफ जैसी महबूबा अभी तक राजी नहीं हो पा रही है, और वो अभी हाँ करने पर नहीं आ रही है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतने सख्त इकदामात उठाने के बाद भी अगर आईएमएफ का एतमाद बहाल नहीं हो पाया है, और आईएमएफ के फंड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। कुछ हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हैं, शायद उसके ऊपर भी कोई बदएतमादी हो सकती है। आपको तो पता है कि अमेरिका और हमारे जो मगरबी ममालिक हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। और कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं जो जिनकी वजह से अमेरिका और उनके इत्तेहादी ममालिक को कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। अब हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो किसी नहज पर आएँ और कहीं पे हम तवाज़ुन रख सकें, लेकिन
शायद कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज ऐसे हैं और जिनकी वजह से भी शायद आईएमएफ के मामलात लिंगर ऑन कर रहे हूं। तो हमें कहीं अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो हमारी जो कह लें कि हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पॉलिसीज हैं उसके अलावा शायद कोई स्ट्रैटेजिक ग्लिचेस कह लें या स्ट्रैटेजिक हमारी जो अपनी प्रायोरिटीज हैं वो शायद कहीं कोइंसाइड नहीं कर पा रही हैं अमेरिका और मगरबी ममालिक के एजेंडे से, तो ये उस वजह से भी डिले हो सकता है। तीसरी बात जो मुझे इसके अंदर नजर आती है वो शायद जो एश्योरेंसेस दी जा रही हैं वो शायद नाकाफी हैं आईएमएफ की नजर में, तो ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन अभी बहुत सारी एश्योरेंसेस के बाद यानी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा लिए गए हैं एश्योरेंसेस के हवाले से, जैसे डिफेंस बजट को भी कहा जा रहा है, डिफेंस बजट के ऊपर डिफेंस बजट दूसरी तरफ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ना मैं यही। तो अब डिफेंस बजट के ऊपर जो वो कट लगाने की बात कर रहे हैं तो शायद हम कट नहीं लगा सकते, लेकिन हम उनका डिफेंस बजट इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आईएमएफ का जो ज्यादा कंसर्न इस वक्त ये है क्योंकि इस वक्त जो हमारे दो बहुत बड़े खर्चे हैं। पिछले दिनों अखबारात में भी अगर आपने भी पढ़ा होगा कि 1.3 ट्रिलियन जो है वो हम डेट रिलीफ में और या डेट पेमेंट में और अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उसके ऊपर आईएमएफ को बड़ा इतराज है और उन्होंने कहा है कि आप अपना डिफेंस का बजट जो है उसको कम करें, और लेकिन हम अभी तक इस बात के ऊपर हैं कि हम डिफेंस बजट इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज यानी इस बजट के अंदर। तो अब इंक्रीज ना करना एक जगह पर है और आईएमएफ का जो है कि वो चाहती है कि हम अपना जो नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें, और अभी तक हम उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और ये सबको पता है कि हमारी जो फौज के जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हमारे जो फौज के रिटायरमेंट के बाद जो बड़े अफसरान को जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उनके अभी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। दूसरी तरफ अभी तक हम कुछ ऐसे इकदाम नहीं कर पाए हैं ऐलान के बावजूद भी और आईएमएफ की डिमांड के बावजूद भी कि जो हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके एसेट्स को डिक्लेयर किया जाए। अभी तक इसकी तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मेरा ख्याल है कि आईएमएफ तब तक अपने मामलात पाकिस्तान के साथ सीधा नहीं करेगी जब तक क्लियरली डिफेंस बजट में उनको कट नजर नहीं आएगा, जब तक ब्यूरोक्रेसी के जो एसेट्स हैं वो सामने नहीं आ जाएंगे और उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। तीसरी बात, जब तक जो सब्सिडीज हम मुख्तलिफ सेक्टर्स को दे रहे हैं जब तक वो प्रॉपरली एश्योर नहीं हो जाता कि उनके ऊपर वो सब्सिडीज जो हैं वो विदड्रॉ हो चुकी हैं। और तीसरी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी सब्सिडाइज्ड सेक्टर्स के अंदर आती है, बल्कि वो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। तो ये 4-5 चीजें जब तक क्लियरली आईएमएफ को नजर नहीं आएंगी तो मेरा ये ख्याल है कि तब तक पाकिस्तान के मामलात आईएमएफ के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते, हम किसी टर्म्स पे नहीं आ सकते। और अगर हम आईएमएफ के साथ किसी टर्म्स पे नहीं आएंगे तो हमारे जो दो सहबाब ममालिक हैं वो भी हमारे साथ टर्म्स पे नहीं आएंगे। तीसरी और एक और तरफ अगर हम देखें तो हमारा बहुत ज्यादा इन्हिसार सीपैक के ऊपर हो रहा था, और पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह से सीपैक को रोंदा गया है और उसको रोला गया है, तो मतलब उसकी वजह से भी हमें काफी मुश्किलात दरपेश हैं कि उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट रेट, ज़ाहिर है कि हमने काफी सारे अरब रुपए जो हैं वो सीपैक में उन चाइनीज कंपनीज के लिए में, तो वो भी उसका भी हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी वाजिब है। ऊपर से वो प्रोजेक्ट्स नहीं चल पा रहे हैं अभी तक, और पिछले 3-4 साल के में जो भी वी आर लैगिंग बिहाइंड द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स।
कुछ प्रोजेक्ट्स चल पाए हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लैगिंग बिहाइंड। अब जाहिर है कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हो, जितना आप उस इन्वेस्टमेंट को लिंगर ऑन करेंगे उतना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। फिर दूसरी बात, जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने तो पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट की है ना, उन्होंने आपकी मोहब्बत में इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, उन्होंने आपको कोई कर्जा तो नहीं दिया हुआ, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। और कोई अल्लाह वास्ते का काम भी नहीं है, कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं चीनी कंपनियां जो आपके लिए। तो ये आपको रियलाइज करना चाहिए कि कोई आपके पास आके कोई ये बरीमाम या दाता दरबार की देगे नहीं है जो आप लोग खाते जा रहे हैं, ये पूरी कौम जो खा रही है, तो ये इसको थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन सर, जो आप कंट्रीज को कह रहे हैं, दोस्त ममालिक जो आप कह रहे हैं, फ्रेंडली कंट्रीज, वो अगर ये शर्त लगा रहे हैं कि IMF से आप लोन लीजिए और फिर हम देंगे, तो सर जो दोस्त होते हैं पहले तो वो शर्त नहीं लगाते दोस्त, और अगर कोई शर्त लगा रहे हैं तो वो दोस्त तो ना हुए। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि पहले IMF से लेंगे तो फिर हम उनसे भी कर्जा मिल जाएगा, मतलब हम खुद काम कभी नहीं करेंगे, हम यही करते रहेंगे कि कभी इससे मांग ले कभी उससे मांग ले। ये हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो बाकी दुनिया जो नॉर्मल तरीके से खुद खाते कमाते हैं, वो वाला क्यों रुझान पाकिस्तान में हम क्यों नहीं देखते, वो क्यों नहीं लोग करते? अच्छा, उसमें देखें, एक पहली बात तो ये है कि मुल्कों के दरमियान दोस्ती गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर होती है, उसमें चैरिटी की बुनियाद पर नहीं होती। ये कोई ज़कात का पैसा नहीं है कोई एक मुल्क आपको देता है। वो दोस्ती जो होती है, वो कहते हैं ना, हम जिन्स परवाज। आप उनके साथ तभी परवाज कर पाएंगे जब आप उनकी तरह से खेल रहे होंगे, आप उनकी तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। इट्स नॉट चैरिटी। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सऊदीया और कतर, ये जो कुछ अमीर हमारे दोस्त हैं, ये IMF के अंदर डायरेक्टर्स हैं, इनका पैसा उधर भी है। उनको भी बड़ी फिक्र लाक होती है कि यार IMF में सिर्फ कोई अमरीकी, ठीक है अमेरिका के शेयर्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारे दोस्त ममालिक के भी शेयर्स हैं उसके अंदर। वो जो पैसा वैसा उधर से IMF से आ रहा होता है, उसके अंदर भी दोस्त ममालिक के पैसे होते हैं। जब उनके पैसे आपके यहाँ आकर डूब जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं और आगे पीछे हो जाते हैं, तब उनको भी बड़ा वो होता है। जब आपके प्रोजेक्ट्स ही नहीं चल पा रहे होते, 1 रुपया लगना होता है, 10 रुपए लग चुके होते हैं। तो ये भी कोई इनएफिशिएंसीज की इंतहा है। तो अब आप उसके ऊपर न डालें। अब मसला ये है कि हमारे इदारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इदारा नहीं परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो आपको आउटपुट दे रही है? अब आपके यहाँ इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, इवन टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। सर क्या पोटेंशियल है सर टूरिज्म का? अगर कोई टूरिस्ट आता है, अब हम उसे क्या ऑफर करते हैं? रोड्स ठीक नहीं बनी हुई हैं, वहां पे लोग पहुंच नहीं सकते। यहाँ पे हम उन्हें कहेंगे कि नहीं जी, आप हार्ड ड्रिंक नहीं ले सकते, आप सिर्फ उनको जो है लस्सी और ग्रीन टी पिलाएंगे, उसके बाद आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं खा सकते, कुछ बोल दिया तो बेचारों को जिंदा जला देंगे कि जी मजहब के नाम पे। सर कौन आएगा यहाँ मरने के लिए? मैं यही तो आपको अर्ज करूं ना कि ये टूरिज्म का देखें, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं। मैं तो कह रहा हूं टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है ना। दिस इज व्हाट आई सेड। अब ये है कि कंड्यूसिव, आपको अगर टूरिज्म प्रमोट करना है तो आपको बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अगर जैसे लोग आएंगे आप उनको वैसा इन्वायरमेंट देंगे तो ही चीज वो होगी। फिर आपके यहाँ एक सूरत हाल ये भी हो गई है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई 2 गोरियां आपको कहीं नजर आ जाए तो 70,000 काले जो हैं हमारे देसी, वो उनके इर्द गिर्द हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मसाइल भी हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, और जो कुछ सोशल इश्यूज जिनकी आप बात कर रही हैं, तो ये भी सूरत हाल हुई है। वही मैं कह रहा हूँ कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है। फिर आपके यहाँ फोकलोर ब्रांड्स नहीं है, आपके यहाँ कल्चरल ब्रांड्स नहीं है। हालांकि अगर देखें कि फिर आपके कोई IT के ब्रांड्स नहीं है आपके, मतलब आप दुनिया में को क्या चीज ऑफर कर रहे हैं? आप दुनिया को कोई चीज ऑफर ही नहीं कर रहे। आपके अगर IT इंडस्ट्री है वो भी पुरसकून अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आज उसकी सब्सिडी खत्म कर दें तो वो भी क्या है, वो भी सुकून से बैठ जाएगी। वो कहेगी हाँ जी हमारे तो ये नहीं है तो वो नहीं है। मेहनत करके कमाना हमारे मुल्क में हराम समझा जाता है ये, और अनफॉर्चुनेटली
کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں ہمیں محنت مشقت کر کے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور ہم سبسڈیز کے بغیر اپنے جو ان کی انٹرپرائزز ہیں ان کو چلانا چاہیے اور ٹیکسز پورے دینے چاہیے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور لیبر لاز کے اوپر یہ طرح کے کتنے ہوں گے؟ چند ایک لوگ ہوں گے، باقی لوگ تو سارے میں اب کیا لفظ سے استعمال کروں ان کے لیے، لیکن اگر ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں تو یہ کتنا عجیب سا مشہور سا جملہ ہے کہ یہ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں یہ کام نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور پھر کام کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، مطلب اسکول سے بیٹھنے کے آپ وہ جاتے ہیں دفتروں کے اندر بیٹھنے کی ان کو تنخواہ ملتی ہے اور کام کرنے کے پیسے آپ وہ دوسروں سے لیتے ہیں، یہ بھی کہ عجیب سا کانسیپٹ پاکستان کے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو اور دس از ویری انفارچونیٹ جب ایسی صورتحال کے اندر ہوگی جب آپ کا پبلک سیکٹر پرفارم نہیں کر رہا ہوگا اور آپ کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سبسڈیز کے اوپر اور ٹیکس چوری کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا اور حرام خوری پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی نا، وہ بیچارے چاند ایک لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پھر آپ کی پلفریج کتنی ہے، آپ کے الیکٹریسٹی 38% آپ کی بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں 38% جس نے بجلی چوری کر لی وہ تو مفت میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، اور میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کے ہزاروں روپے کے بل بے وجہ آتے جا رہے ہیں، ہم سارا دن اپنی یہ بلب بھی بند کرتے رہتے ہیں، یار یہ بلب بند کر دو، یار یہ بلب بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، وہ بھی بند کر دو، چھوٹا بلب جلا لو، تو لیکن باقی لوگوں کے جنریٹرز چل رہے ہیں، ان کی انڈسٹریز چل رہی ہیں، ان کا سارا کچھ ہو رہا ہے اور ان کے بل بھی نہیں آتے ہیں، وہ جو ایکسپورٹس کرتے ہیں اس کے اوپر ریبیٹ لیتے ہیں اور ٹیکسز الگ سے چوری کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ صورتحال بالکل مخدوش ہے، اور اسی طرح باقی جگہوں کی بھی صورتحال ہے۔ ہمارے اتنا پیسہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے انویسٹمنٹ بیوروز جو ہیں یا انویسٹمنٹ آپ کے بورڈز جو ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کیا پرفارمنس ہے۔ آپ کے پی کا تھا بڑا، انہوں نے اشتہار بازی کی، سارا کچھ، کہاں ہے انویسٹمنٹ؟ آپ نے جو سی پیک کے حوالے سے جو اپنے وہ جو تھے اسپیشل انڈسٹریل زونز جو بنانے تھے، اکنامک زونز، ان کی کیا صورتحال ہے 10-15 سالوں کے اندر؟ اب وہ نواز شریف صاحب اناؤنس کر گئے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے بھی کوئی اناؤنس کیا تھا، آئی ڈونٹ نو کیا صورتحال۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو ملک نہیں چلتے نا۔ بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی بینک سے بھی اگر کوئی لون لینے جائے تو بینک 10 چیزیں پوچھتا ہے، پراپرٹی ہے آپ کے پاس، واپس کیسے کریں گے، 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری، وہ پاکستان کو لون کیوں دے گی؟ پھر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان اگر دوبارہ آ گئے تو وہی کہیں گے مرغیاں پال لو اور بکریاں پال لو اور وہی سب کچھ چلے گا۔ ہاں، تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، بہت شکریہ۔ اوکے اوکے تھینک یو، تھینک یو اوکے، سر۔ بڑی مہربانی۔